Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we're gonna continue our lessons. We already talked about dynamic configuration, about RAIP and ISPF. Today we're gonna talk about NAT or Network Address Translations. Okay, before we start our LabWorks today, you better watch this video about the explanation of NAT. Okay, check this video out. Hey, what's up guys, welcome to CertBros. In this video we're going to be talking about Network Address Translation, or NAT for short. We're going to be looking at the problem, so why NAT is needed. We're going to be looking at the solution, so why NAT helps to solve that problem. And we're going to be looking at the three different types of NAT. So, to understand NAT, we must first understand the problem that NAT helps to solve. To do this, we have to take a look back in time, all the way back to the 1970s, 1980s, which in terms of technology seems like centuries ago. Way back then, a group of people sat back in their chairs and they said, "We've done it. We've created all the IP addresses we'll ever need, and we shall call it IP version 4. Now, if you were sat in that same room, you'd probably agree. See, back then, no one would ever have guessed how big the internet would grow. In fact, IP version 4 creates over 4 billion addresses. And given that the internet was not really designed to be used by everyone, this was a massive number. But as the internet grew and more devices required addresses, we quickly began to run out. Luckily, some very clever people caught onto this early and devised a plan to help prolong the life of IP version 4 until they could come up with a new version, which we know as IP version 6. So, the solution they came up with, can you guess what it was? That's right, private addresses. Bet you thought I was going to say NAT then. No, private addresses were developed to help prolong the life of IP version 4. What these people did was create 3 groups of addresses and called them private addresses. These addresses can be used over and over again. So what we're left with is a small group of addresses that can be used billions of times, trillions even, over and over and over again. There is one slight catch though. These addresses can only be used inside an internal network. They're not allowed over the public internet. Let's see an example. Let's say this is your home. Here is your computer, here is your printer, and here is your tablet. They're all assigned a private address from the 192.168.0.0 group. This works fine communicating with each other. They get along pretty happily. But if these addresses can't access the public internet, does that mean they can't do anything outside of their internal network? Let's add a router into the equation. When you sign up with an ISP, they will give you a public address. This can be used on the internet, but usually they only give you one. So with all these devices, how can we use just one public address? This is where NAT comes into play. NAT converts private addresses to public addresses. Let's take a closer look at how this works. We'll simplify this to make it easier to understand. First, we'll look at PAT, which stands for Port Address Translation, also known as overload. This is by far the most popular version of NAT, and is what you'll be using in your home. When your computer sends data to the router takes a look at it. It looks at the source address, the port number, the destination address, and the destination port number. Now the port number is very important here. Not only will it distinguish which device the data belongs to, but it also tells the device which application that data belongs to. Very simply, the router swaps out the private source address and port number, then swaps it for a public address and port number. The port number will often stay the same, but if it's already being used, then the next available one will be selected.
To keep track of which public addresses belong to which private addresses, the router builds a NAT table. This table matches the private address and port number to the public address and port number. Once the router swaps the addresses and adds it to the table, it rebuilds the data and sends it on its way. When the data comes back, the router again looks at the addresses. The source address is now the address where it came from. Some web server somewhere doesn't really matter. The destination is now the public address and port number. The router looks at this and checks the destination against the NAT table. If it finds a match, the router will swap out the public address and port number for the private address and port number. It will then send it on its way. Once the computer has the data, the port number will tell which application to send it to. If you're searching the internet, for example, it can even tell which tab to send that data to. Dynamic NAT. Dynamic NAT actually goes against everything I've just said. It doesn't save addresses because it's a one-to-one mapping of addresses, but it's still a type of NAT nonetheless. For dynamic NAT, you need to manually create a pool of public addresses. This would require you to purchase these public addresses from your ISP. Our pool will be represented by this bucket, because I didn't really know how to draw a pool. Apart from that, dynamic NAT works in pretty much the same way. When data comes in, the router looks at the source and destination address, swaps out the source address for the first available public address from that pool, and then it sends it on its way. When the data comes back, it again looks at the source address, then looks at the destination address. If it finds a match in the NAT table from the destination address, it swaps it out for the private, and then sends it on its way. After this is done, the public address will return to the pool, ready to be used again. Lastly, we take a look at static NAT. Static NAT requires you to manually type in the entries to the NAT table. You tell the router which private address and port number translate to which public address and port number. Once this is done, it works just like the other two versions. When the data comes in, it checks the NAT table for the source address. When it finds a match, it swaps the address for the public address, and then sends it on its way. When the data comes back, it checks the destination address against the NAT table, swaps the public for the private address, and again sends it on its way. This version of NAT is mostly used for public servers like web servers, for example, where the port will always be 80, for example for HTTP. So, NAT translates private addresses to public addresses. It does this by using a NAT table to keep a record of these translations. Very clever, but pretty simple. Baik, setelah menyaksikan video tayangan penjelasan tentang teori dari Network Address Translation, sekarang kita akan lanjutkan pada praktikumnya. Sebelumnya ini tadi sudah digambar dulu ya, topologi jaringannya seperti ini. Jadi ada dua buah router. Di sini yang berwarna biru ini router dari sisi ISP. Jadi ini anggap saja ini internet ya, bagian internet, bagian ISP, yang mana network engineer-nya berbeda dengan yang ini, misalnya di sebuah organisasi gitu. Ini jaringan LAN misalnya, di sini ini jaringan LAN, ini jaringan internet. Oke. Nah, kita bikin dulu skenario seperti ini. Oke, di sini IP-nya, di sini di IP servernya ini sudah saya masukkan dulu ya, ini IP-nya.
di sini saya udah masukkan di sini. Oke. Yang ini juga di dua PC ini, di PC 0 PC 1 ini IP-nya juga sudah dimasukkan. Oke. Oke, sesuai dengan skenario yang ada di sini. Oke. Oke, sebelumnya kita config dulu ya. Kita config dulu dua router ini. Pertama kita config router 0 dulu ya. Kita config caranya sama seperti kemarin. Sorry. Oke, kita config melalui terminalnya ya. Oke, enable configure terminal. Selanjutnya kita masukkan IP address di sini. Ini gigabit Ethernet 01, ini gigabit Ethernet 00. Oke, kita masukkan dulu interface gigabit Ethernet 0/0. IP addressnya 26.26.26.1. Subnet masknya ini /24, artinya 255.255.255.0. Oke. Kemudian kita buat no shutdown. Oke, exit. Oke, selanjutnya kita config interface router 0 yang ada pada sisi ini ya. Ini sama interface ini gigabit Ethernet 0/1. IP addressnya adalah 8.8.8.1 di sini. Oke. Subnet masknya ini karena /24 sama, jadi 255.255.255.0. Oke. Enter, no shutdown. Oke. Nah, berhubung ini jaringan internet, jadi di sini IP routingnya kita bikin default saja ya. Jadi kita bikin IP default seperti ini routingannya, IP IP route 0.0.0.0.0.0. Oke, ini 26.26.26.2. Oke. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu ini artinya apa, sintaks ini IP route 000000026262626 ini artinya ini adalah IP default. Jadi ini artinya mau ke destinasi manapun ya, paket data yang nyampe ke router ini dia akan dilempar ke IP address yang ini, yaitu IP address yang akan kita config di sini nantinya. Oke, jadi konsepnya seperti itu. Itu konsep dasar internet ya, routing di internet. Jadi karena kan network engineer-nya kan berbeda antara sisi ISP dengan sisi si organisasinya. Bukan orang yang sama seperti yang kemarin. Kalau orang yang sama bisa kita tentukan berapa network yang dituju, tapi ini kan banyak nanti, jadi sehingga kita bikin default saja seperti ini 0000 IP berapapun, ini kan sisi IP-nya, IP berapapun, subnet mask apapun nantinya, kalau misalnya tidak ada di routing table-nya yang directly connected, maka dia akan dilempar ke sini, yaitu di network yang ini. Oke, jadi seperti itu kira-kira. Oke, sudah? Kalau sudah, config untuk router ini selesai. Config untuk router 2 selesai. Sekarang kita config untuk router 1. Oke, atau router di sini. Oke, sama caranya. Terminal. Oke, kita masuk ke terminalnya. Kita masuk ke enable, kemudian configure terminal. Oke, sama. Pertama kita masukkan dulu nih. Ini tadi interface gigabit Ethernet 0/0. Yang di sini ini 0/0 ya. IP spasi address 26.26.26.2. Oke. Udah selesai? IP addressnya 26.26.26.2. Subnet masknya sama
/24 berarti 255.255.255.0. Oke. Jangan lupa no shutdown. Oke. Yang itu udah selesai. Sekarang kita config yang di bawahnya. Interface gigabit Ethernet 0/1. IP spasi address. Ini berapa? 192.168 titik 10.1 subnet masknya 255.255.255.0 karena di sini /24. Oke, no shutdown. Oke, semuanya sudah kita konfigurasi. Oke, nah sekarang kita setting buat NAT atau Network Address Translation. Oke, di sini ini sintaksnya. Jadi pertamanya seperti yang sudah dijelaskan pada awal video ini, bahwa NAT itu konsepnya adalah merubah network IP address yang ada di lokal menjadi IP publik. Ya, jadi menjadi IP publik. Jadi nanti router ini akan mengirim paket dari klien yang ada di bawahnya, dari PC 0 atau PC 1, tidak menggunakan IP ini, tidak menggunakan IP address dari IP lokal, tapi dia menggunakan IP public. Ini kita misalkan ini IP public ya. IP public ini seperti ini. Ini kan IP lokal ya. Ini IP public nih gitu. IP public itu maksudnya sudah dijelaskan kan sebelumnya, bahwa IP yang bisa yang connect langsung ke internet gitu. Kalau IP private tidak. Jadi network address translation ini juga bisa digunakan untuk mengamankan jaringan kita ya. Jadi jaringan lokal kita itu tidak bisa diakses dari luar gitu. Jadi lebih aman gitu. Oke. Ini sintaksnya seperti ini ya. Oke. Jadi di NAT itu ada dua konsepnya. Konsep inside itu artinya yang ada di belakang router, outside yang ada di luar router. Yang di network address translation di NAT kan, di network address translation kan cuman router ini. Ini kan router kita, router organisasi kita, router kantor kita. Kalau ini kan tidak ada urusan dengan network engineer yang ada di organisasi yang ini. Ini kan misalnya ini ISP-nya ya. Oke. Nah, sekarang pertama ini adalah kita masuk ke configure terminal dulu ya, seperti ini. Pertama kita masukkan dulu IP addressnya. Ini NAT static ya. Ini adalah config NAT static gitu. Oke, jadi misalkan suatu organisasi itu dia membeli IP publicnya misalnya dia beli ada 5 IP public gitu. Oke, misalnya dia ada 5 IP public. Oke. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja seperti ini. Caranya, ini router berapa? 10.1. Oke, yang di sini ya, Oke, caranya seperti ini caranya. Oke, kita masukkan ke configure terminal IP NAT ya, IP NAT ya, IP NAT, kemudian inside source static. Nah, IP address private kita, IP address dari IP address dari ininya usernya, kliennya 192.168.10.5. Oke. 10.5. Kemudian di sini spasi IP address IP publiknya. Misalnya tadi kan kita punya 26.26.26. Misalnya kita IP publik kita tuh adalah 50 misalnya. Oke. Kita punya IP publik 26.26.26.50 misal gitu.
kita punya ya. Misalnya yang IP kita di sini kita punya yang di IP yang ada pada range ini, misalnya kita diberikan oleh si provider ini IP-nya 26262650, 262626 100 misalnya seperti itu ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Oke. Nah, jadi kita masukkan IP-nya. Oke. Oke. Selanjutnya karena kita memiliki 2 user ya. Jadi satunya lagi IP NAT inside source static 192.168.10.6. Oke, misalnya 26 titik, misalnya IP public satu lagi kita punya IP public 26.26.26.100 misalnya seperti itu. Oke. Enter. Oke, ini kita sudah masukkan nih. Jadi router user yang ada di sini, user yang ini IP-nya 50, IP publicnya nanti kalau ditransaksikan jadi 262650, ini 262626.100. Contohnya seperti itu. Oke. Oke, udah selesai. Ini kita sudah daftarkan IP NAT inside-nya. Oke. Sekarang kita daftarkan IP yang mana yang sisi inside, yang mana interface-nya, mana yang inside, mana yang outside. Interface di sini interface ya. Ini kan di sini, ini kan gigabit Ethernet 01. Ini gigabit Ethernet 00. Jadi yang 01 itu inside, yang 00 adalah outside. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Jadi seperti ini ya. Interface kita masukkan yang inside-nya dulu, gigabit Ethernet 01, oke. IP NAT inside. Oke. Enter. Oke. Exit. Kita masukkan yang satunya interface gigabit Ethernet 0/0 ya. IP NAT outside. Oke. Exit. Oke. Nah, itu kita udah selesai. Nah, sekarang tinggal kita routing router ini ke sini. Jadi untuk gampangnya ya, karena di sini kita tidak tahu kan IP-nya di sini berapa. Jadi kita pakai cara yang sama. Kita biasanya cuma diberitahu IP gateway kita gitu. IP gateway dari router ISP yaitu yang ini kan. Jadi kita sama caranya seperti tadi. IP spasi route 0.0.0.0. Jadi kita bikin default aja 26.26.26.1. Oke, seperti itu. Oke, udah selesai nih. Udah selesai. Nah, sekarang tinggal kita coba ping dari komputer ini, dari PC 0. Dari PC 0 kita coba ping sekarang. Kita coba ping ke sini. Oke, ping ke 8.8.8.8. Oke, ping ke server ini ya, ke server ini. Oke, kita coba, kita cek. Oke, RTO, oke. Oke, RTO. Oke, kita coba sekali lagi. Replay dia. Oke ya, ini udah replay ya. Ini replay dari 8888. Coba sekali lagi. Oke, yang di sini udah replay. Sekarang yang satunya nih di sini. Oke, kita cek sekarang ke ini. Oke. Ping 8888. Oke, RTO. Kita coba. Kita tunggu lagi.
RTO. Oke, udah replay dia. Oke, udah replay. Oke. Nah, di sini kalau kita cek nih, kita cek di sini, kita cek apakah NAT-nya bekerja. Kita cek di sini. Pertama kita exit dulu dari configure terminal. Dari sini, dari privilege mode, ini kita ketikkan perintah ini, show IP NAT, show IP NAT translation. Perintahnya nih, show IP spasi NAT translation. Oke. Nah, di sini ada ininya. Jadi inside global ini artinya IP globalnya gitu. IP inside untuk IP yang diterjemahkan dari ini. Jadi dari network 192.168.10.10.0 itu tadi itu ditranslatekan ke sini. Ditranslatekan ke 26.26.26.100 tadi. Oke, dia ngeping ke sini. Dia ngeping ke sini. Oke, inside global di sini maksudnya IP yang dibungkus oleh ini, IP lokal yang dibungkus oleh IP yang sudah kita tetapkan tadi. Inside lokal yaitu IP ini tadi. Outside lokal adalah tujuannya. Oke. Nah, sekarang kita coba cek di sini cara kerjanya seperti ini. Oke. Misalnya tadi dari sini ya, dari sini ke sini. Di sini ada langsung successful ya. Tapi kita cek perubahan datanya. Oke, perubahannya kita cek di sini. Kita jalankan agak cepat sedikit. Oke, di sini kita lihat ya. Agak lambat aja lah biar ini. Oke, nah di sini pas di router 0 berubah. Oke, awalnya kan IP-nya ini 192.168, IP source IP sumbernya 192.168, destinasinya 8888. Oke. Di kedua, antara PC 1 ke switch itu tidak ada ini ya informasinya, itu karena itu layer 2 ya switch ya. Nah, di layer 3-nya dari switch ke router 0, dari switch ini ke router 1 itu perintahnya sudah mulai berubah nih di sini. Kalau teman-teman perhatikan IP header source-nya ketika masuk ke sini, ketika dia ngirim ke sini dari router ini ke sini tadi, dia IP tujuannya 192.168.10.0, tapi ketika dia keluar ke sini dia udah diterjemahkan jadi 26.26.26.100. Jadi IP ini, IP 192.168.10.6 ini dibungkus dengan IP public 26.26.26 seperti ini. Oke, sehingga yang tadi ya, kemudian dari router 1 ke router 0 yang dia mengirimkan ini, informasi yang dikirimkan adalah destinasinya adalah dari alamat 26.26.100, bukan dari 192.168.10.6, bukan. Oke? Seperti itu. Jadi informasinya di sisi providernya itu tidak bisa mengakses alamat lokal ini, tapi dia cuman bisa mengakses di depannya saja gitu. Itu jadi sebagai security juga sih, sebagai security. Jadi network yang dari luar itu tidak bisa mengakses komputer yang di dalam sini. Oke? Baik, itu materi tentang NAT static. Itu untuk NAT dynamicnya nanti saya tulis saja di LMS ya. Oke? Baik, sekian video tutorial hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.